Hey guys, hari ni kita nak review fast charger untuk iPhone 8, 9, 10 and 11. Hey bro, ni. Shit. Cut. Macam biasa, kalau korang new kat channel ni, sub and like untuk video ni sangat-sangat membantu kita orang. So, kalau korang pengguna iPhone 8, 10, 11, korang akan tahu iPhone ni semua support fast charger. Tapi masalah dia tak datang dengan fast charger itself dalam kotak tu. So, korang boleh beli. Tak ada masalah. Korang boleh beli daripada Apple Store dengan harga charger $149, kabel $89. So, total dia akan jadi RM238. So, mahal kan? So, aku ada solution untuk korang semua. Ni fast charger daripada Ugreen. Produk dari China. Aku beli dari Shopee. Harga RM56.50. So, I think enough with the jokes. Let's unbox. Okay, so jom kita buka packaging ni and tengok apa kita dapat. So, aku nampak banyak benda. Okay, first of all, listing, tak tahu apa. And then, aku rasa thank you card. Lepas tu, kabel. And the main attraction, charger. Okay, thank you card, nothing special. But, yeah, thank you card. And then, aku tak tahu ni apa. But, I think it's a cable organizer. Okay, kita letak tepi dulu. Okay, kabel. Kalau ikut kotak ni, dia claim kabel ni setara dengan kabel yang Apple keluarkan. And bagi aku lah, packaging untuk kabel and also charger ni sangat-sangat nice berbanding dengan harga dia. So, still it's quite nice box. Okay, dalam kotak ni kita akan dapat dua benda. First of all, kita dapat kabel and thank you card. Sekali lagi. Don't know why, tapi sekali lagi. Okay. So, ni kabel dia. Dalam plastik. So, kita buka ni. Tengok kabel dia. Okay, so far kat tangan aku rasa kabel ni sangat-sangat quality. Tak tahu lah, mungkin kat kamera tak nampak. But it's good quality. Next, the main attraction, the charger. Okay, kalau ikut apa korang dapat dalam kotak iPhone bila korang beli iPhone baru, charger yang korang dapat tu akan full charge kan iPhone korang dalam masa 4 jam. Lama, I know. And then kalau korang beli pula produk Apple untuk fast charger dorang claim 50% dalam masa setengah jam and full dalam masa 1 jam setengah. So, Ugreen pun sama dengan harga yang berpatutan. Korang akan dapat specification yang sama kalau korang beli produk Apple yang ori. Okay, so ni charger tu. Okay, biar aku buka plastik sekejap. Okay, alright. So, nothing special. Macam charger brick biasa. This is 3 pin universal punya, so korang boleh pakai mostly everywhere. Okay, so sekarang ni aku nak test dia boleh betul ke tak dia boleh fast charge full iPhone dalam masa 1 jam setengah. But I wouldn't have it any other way. If we're knocked out, we'll go the distance, pound for pound. We're a perfect match, pulling punches. We're toe to toe, we're always on the road. We're so better, we can't stop us two. So, that's all from me. Kalau korang suka konten macam ni, like and subscribe, and I'll see you next time. Ciao.